प्रेमर पंच फुटण संगे हास्य रसर छेचा रसण मनोरंजन गरम तेल सह हेब मिश्रण देखिए सारा ओडिशार दादू माने कमेडी रंक ससमान यात्रा छुंक यात्रा छुंक मत खाइबा को दौनु भोक लागलानी हसला रे ये पागल हो गलानी पागल हेबिनी तो मु पूरा 50 थर कहलेनी मो पई गुडे गीत मास्टर ठीक करे बोली तमे ए जाय मो कथा सुनुछ ना गीत मास्टर ना धरुछ धरिची गीत मास्टर बनानी गोटे आज पेपर एडवर्टाइजमेंट देछि गीत मास्टर आसी पहुंचु दो मत फोन कर बापा आज केते दिन तमर आज हेलानी आज आसी पहुंचबा कहि आज आसी पहुंचू हां निश्चित संगीत शिखिया पई मन हेछि माने भारी मन निश्चित शिखी हाउ हेला बापा मु ताला आज तम भरोसा रे रहली मो विश्वास भांगीबनी कहूची मास्टर 100% गीत मु आज शिखिबी मास्टर पक कहूची माने मास्टर आसीओ फोन करते ओडी बापा मु बसिली तू धैर्य ध आज्ञा कंडुरी बाबू घरे अछंती कि हां हां तम घरे कोन चिपा नगेई ना ना लागिची ता बैटरी टिके डाउन हो जाई सेदिने कि सुबुली आपण पेपर एडवर्टाइज देथिले जो संगीत मास्टर दरकार तो मु देखि देलेनी मु देखि कि जानि फेलेनी तमे संगीत मास्टर नमस्कार नमस्कार ये कोन भारी हो जाउची हां टिके धरुना हां धरिली पुरुणा कालिया जंत्र हां लो बाप ये प्यारी सी सेट बोधे हौ टिके मुंडिया मार हां सर हां हां हेला मार हेला मास्टर आउ संगीत ताले आरंभ करिबा हां करिया कथा जेतले आपण कहलेनी करबा ना कथा कोन कि मास्टर मो झियो टिके हिंदुस्तानी संगीत सुनिका पई तार भारी मन हिंदुस्तानी राजस्थानी पाकिस्तानी माने राग चंपू त्रिपाट हां केते प्रकार मु जानि छी आपण मते कोन बुझ ना चेहरा रु जानि परछि हां मास्टरंकर से गुण अछि बोली मु जानि परछि आपण जानि नाहंती मु गोटे इमिति सिंगर माने केते जगह मोर भी अछि मु सेटा छाडी करी पळि आछि आपण कति हैं आउ हला अरे ये मास्टर मु तम पई जल जोगाड़ व्यवस्था करूची मते आपण ए पर्यंत बसिबा को कहि नांती सर आपण ए पसंद ये मास्टर ए बसिबे तो बसिले सिना संगीत शिखेबे जल जोगाण पर मु कोन व्यवस्था करबे कोन माने जो खाद्यपेय विषय हां हां खाद्यपेय आज्ञा मोर हला 1 केजी पोड़ आनले हे जो हां 1 केजी पोड़ पोड़ अच्छा पोड़ पर कहि जेमिति आग्रह हला ना ना मो गलाटा टिके असुविधा अछि तो मु तमे जो चिकोनिया जिंस टिके खाइले म टिके माने भाब आसे ए जो राग संगीतर सब मधुर्य जिंस गुडा सब बाहर आ मास्टर मु सुनिची बहु कलाकार तांकर जदी गलार किछि असुविधा हुए से माने घोड़ा बच्च आ नहले ईश्वर भूसी नहले पैड़ पानी पियंती आपणकर कौन एमती छेना पोड़ दरकार हला 1 केजी ना ना मोर आगे दंडी से जो जे ठंडा जिंस मधुरे चले रियाज करछु ना तो हला मास्टर जतले पोड़ खाइया पई आशा करचती आशा पूर्ण करिवे मु बाजार को गली आसिली आगे आगे हां 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 2 घंटा पर आसीबो 2 घंटा भीतर साथ दे दियो हां हां पूरा फिनिश काम ना एक्सपर्ट मास्टर हो तमे संगीत आरंभ करो आगे मु आसी कंडुरे पान खंडे आनिबो अच्छा स्वर केते प्रकार कहलो स्वर स्वर मो बापा कहउतले स्वर होउची 7 प्रकार आउ ना तो बोपा घोड़ा डिंबटा जानि छी स्वर होउची 100 प्रकार 100 जेमिति बालेश्वर धवलेश्वर चंडेश्वर मुंडेश्वर कुंडेश्वर हुंडेश्वर एमिति केते प्रकार अछि बालेश्वर धवलेश्वर कुंडेश्वर मंगलेश्वर ये तेरे सर ए स्वर न आ को स्वर मते आपण सिकांत सर सारे गामा ओहो तमे पुरुना ये को ए हारमोनियम रे सिकांत सर ओ पुरुना जिंसटा को सिके को चाहूछ ओपनिंग ता आज्ञा हौ एतर को सारे गामा रु जिबा आज्ञा हला की कहलो सारे गामा पाधानी सा सा नि धा पा मा गा रे सा सारे गामा पाधानी सा सा नि धा पा मा गा रे सा हे तरीका तमे एते जोरे कोन मेलौछ मेलौची कोन ओहो ओठटा को धीरे की मेलेबो ना कोमल भयस रे हला की कहलो
এই টাইপের যাব হেলা কি তাহলে সারে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা গা রে সা সারে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা গা রে সা হ্যাঁ এই স্কেলটা পা গা রে তু নি সা রে পা গা রে তু নি সা রে দে 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 গানি মারে হ্যাঁ জিলি ধরিব গানি মারে গানি পাগরে তুমি বেতালিয়া করে দଉଛ পରା পাগরে তୁ নিসারে କହିଲ পাগরে তু নি সা রে গানি মারে গানি মারে গানি মারে গানি মারে গানি মারে গানি মারে পাগরে পাগরে তেরিকা ପୁଣି ସେଠି କେଞ୍ଚି ଦଉଛ ଆଉ ପାଗରେ ତୁ ନିସାରେ ଏଇଟା କରିବ ତମର ହଉନି ତମେ କୋଳକୁ ଆସ କୋଳକୁ କୋଳ ରାଗ ନ ଶିଖିଲେ ତମେ ହବନି କୋଳକୁ କାହିଁକି ସାର୍ ଆସ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବି ନା ସାର୍ କୋଳ ତେରିକା କୋଳକୁ ଆଇଲେ ବସିଲେ ମୁଁ ସେଟା ରାଗଟା ଶିଖେଇବି କୋଳରେ ବସିଲେ କେମିତି ରାଗ ଶିଖିବି ଆସ ସାର୍ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଟାକୁ ଧରିବ ପରା ଏଇଟାକୁ ଓହୋ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆସ ଭୟ କରନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲଗା ମାଷ୍ଟର ମୋର ସେସବୁ ଇଏ ନାହିଁ ଆସ ଆସ ବସ ଏଇଠି ବସ ହଁ ଯେମିତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ବସିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନ ତ ବସିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ବୁଝିଲେ କି ଆହା କି କୋମଳ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ସେ କୋମଳ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ହଁ ସେଇଟା ଶିଖିବା ସାର୍ ହଁ କୁହ ମୁଁ ଏପଟେ ତ ପାଉନି ଏପଟେ ପୁରଉଛି ରୁହ তুমি ଟେକି ଦିଅ ଏଇଟାକୁ ଟେକ ଏଇଠି ଧରିବ ଏ କଳାଟାକୁ ଚିପିବ ହେଲା ତ କଳାକୁ ଚିପିବି ହଁ କୁହ ପାଗାରେ ତୁ ନିସାରେ ପାଗାରେ ତୁ ନିସାରେ ତମେ ଚିପିବ ନା ଆଉ ଚିପିବି ହଁ ପାଗାରେ ତୁ ନିସାରେ ପାଗାରେ ତୁ ନିସାରେ ଗାନି ମାରେ 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 ପାଗାରେ ତୁ ନିସାରେ ତୁ ନିସାରେ ତୁ ଗାନି ମାରେ ଗାନି ମାରେ ଗାନି ମାରେ ଗାନି ମାରେ ପାଗାରେ ପାଗାରେ ପାଗା 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 ନି ପାନି ଗାନି ମାରେ 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 ଗାନି ଓ ବାସରେ କଣ୍ଡରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନା ଭାବରେ ଅଛ ଚଲେଇଛ ମାରେ ମାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିଲ ନା ଏଇଟା କୋଳା ଗର୍ତ୍ତ ହଉଛି ସାରେ ଗାମା ପାଦାନିସା ପରା ଏଇଟା ହଉଛି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଳା ଗର୍ତ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଷ୍ଟରେ ହଁ ଏ ହାରମାନିଆ ତ ଆଚ୍ଛା ସତ କହିଲ ମାଷ୍ଟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ତମର ତାଳ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ମାଲୁମ ଅଛି ତ ସାରଙ୍କର ସବୁ ତାଳ ଜ୍ଞାନ ମାଲୁମ ଅଛି ମୁଁ ପା କୋଳରେ ବସିକି ତାଳ ନଉଥିଲି ମାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା କି ତାଳ ଓହୋ ଏଇଟା ତାଳ ନୁହଁ ଆଉ ରାଗ କୋଳା କୋଳି ଓ ରାଗ କୋଳା କୋଳି ହଁ, ସେଇଥିରେ କି କୋଳରେ ବସେଇକି ହଁ ରାଗଟା ହଉ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମାଷ୍ଟରେ ଇଏ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଡ଼ ଆଣିଛି ଆଣିଛି ନା? ଗାଡ଼ିରେ ରହିଯାଇଛି ହଉ, ହଉ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପୋଡ଼ଟା ଗୋଟାକିଆ ପୋଡ଼ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପିସ୍ କରି ଆଣିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହେଲା ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ତାଳ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିଖଉଥା ଭେରାଇଟି ତାଳ ହଉ ମାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ ତାଳଟା ଶିଖେଇଲେ ଦେଖିଆ ପଦେ କ'ଣ ଗାଇଲୁ ଏବେ ହଁ। ଏବେ ଯୋଉ ତାଳ ତ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଶୁଣିବ କି ବାପା ହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବା ମୁଁ କୋଳରେ ବସିଥିଲି ଶୁଣୁନ ବାପା କ'ଣ ସାରେ ଗା ମା ପା ଦା ନି ସା ସା ନି ଦା ପା ମା ଗା ରେ ସା ଗା ନି ମା ରେ ଗାନି ମାରେ ଗାନି ଜିଲି ରେ ନା, ଜିଲି ରେ। ଗାନି ମାରେ ଗାନି ମାରେ ଗାନି ମାରେ ଗାନି ମାରେ ଗାନି ମାରେ ନା ଇଏ ରାଗ ହବନି ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଗ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦଉଛି ହଁ ହଉ ହେଲା ବାପା ହଁ? ଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ରାଗ ଶିଖେଇବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବିହାରୀ ରାଗ ଶିଖଉଛି ହଁ ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶିଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କୋଉ ସ୍ୱର ସ୍ୱର ହେଲା ରାଗ ସଲସଲି ରାଗ ସଲସଲି ସରି ସୁର ସଲସଲି ସୁର ସଲସଲି ହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଶିଖାଉନ ହଉ ବୁଲି ପାରୁନ ମୁଁ ବୋଲିବି ହଁ ସଲସଲି 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 ସାର୍ ମୋ ଦେହ କାଇଁ ଖାଲି ସିରସିରି ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ଏ ସିରସିରି ହବନି କିନ୍ତୁ ମେଘ ମଲ୍ଲାର ଗାଇଲେ ମେଘ ଆସେ ଦୀପ ମଲ୍ଲାର ଗାଇଲେ ଦୀପ ଜଳେ ସେମିତି ସିରସିରି ହବନି ସୁଲୁ 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 ସୁଲି ସୁଲୁ ସୁଲି ସୁଲି ସୁଲୁ ସୁଲି ସୁଲୁ ସୁଲି ସୁଲୁ ସୁଲି ସୁଲୁ ସୁଲି ହଉ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି ପାଠ ହଉ
ମୁଁ ପାଠ হ্যাঁ ଏଇଟା ବା ମୋ ଝିଅକୁ କଣ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ସୁଲୁସୁଲି ଉଲି ସୁଲୁସୁଲି ହଉଥିଲ ନା ଏଇଟା ସଲସଲି ରାଗ ସଲସଲି ରାଗ ଏ ମା ଯୋଉ ପୋଡ଼ ଆଣିଥିନି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ରଖ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ପଚାରୁନୁ ଏଟା କଣ ଏଇଟା କ'ଣ এইটা হচ্ছে রাগ উৎপটাং ଉତ୍ପଟାଙ୍ଗ হ্যাঁ ତାପରେ বেই সঙ্গীত ভিতর কিন্তু তোর ধ্যান ধারণা নাই বোধ মু দেখুছি যেতବେଳେ ଆସିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁ ତ କଣ ଖାଲି ସଲସଲି ଗୁଲୁକୁଲି ଏମିତି ହଉଛୁ ରାଜା ପଢୁଆ ପୋଡ଼ ଦେବି ମୋର ଝିଅ ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଘରୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ କାଁ ସେ ପଢୁ ପଢୁ ବାପ ଝିଅ ଖାଇବୁ ତୁ ଯା ଯା ପଳେଇବି ବାପା ଏଇ ସାର ଭଲ ଥିଲେ ଭାରି ଭଲ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ ଏଇ ବାପା ଏଇ ସାର ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିବି ତୁ ମା ଇଏ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଅନେଇଲୁ ଏମିତି ସଲସଲି ରାଗ ଶିଖଉ ସେତେବେଳେ କଲକଲି କଣ କରିବୁ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ରୋଷେଇ ବାସ କର ଯା ଅନେଇଲୁ ମା ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେବି ତୋତେ ଭଲ ଗୀତ ଶିଖିବ ତୁ ଯା ସେ ପୋଡ଼ ଅନେଇ ବାପ ଝିଅ ରାତିକି ଖାଇବା ତୁ ଯା ଯା ଆରେ ଏଇନା ଭେକାଳ ଉଡ଼ିଥିଲା ରେ ନା ମୁଁ ଏତିକି ଶିଖିଲି ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ମାଷ୍ଟରକୁ ଆଗେ ପରଖିବ ତାପରେ ଛୁଆକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇନୁ ନା ଯାଇନି କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ବେ ସେ ଯୋଉ ତାଳ ଗଲାନି କି ଯୋଉ ଗଲା କୋଳା କୋଳି ଆଉ ଗୋଟେ ସଲରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ତାଳଟା ଥିଲା କ'ଣ ସେଟା ହଉଛି ତାଳ ସଣ୍ଟ୍ରା ସଣ୍ଟ୍ରି